बंगाल की खाड़ी में यही वो मौत का टापू है जिस पर बांग्लादेश की सरकार अब तक हजारों रोहिंग्या मुसलमानों को शिफ्ट कर चुकी है। চাবি যে কোনটা চাবি তো খুঁজে পাইতেছি না। দর্শক আপনারা বলতে পারেন এটার চাবি কোনটা? দর্শক আমি বুঝতে পারতেছি না এই তালাটার চাবি কোনটা। তাহলে কাকে খবর দেব? যাই আমাদের বন্ধু দেশ আছে না, বন্ধু দেশে যাই, তারা অবশ্য একটা চাবি খুঁজে বের করে দিবে। দর্শক ব্যাপারটা ঠিক এরকম হয়ে গেছে। বাংলাদেশের সমস্যা রোহিঙ্গা। এই রোহিঙ্গাদেরকে পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা একটা বিশাল ভূমিকা পালন করেছে, যে তাদেরকে এই ভাষাঞ্চলে কোটি 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 টাকা খরচ করে তাদেরকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছে। এখন এই যে পুনর্বাসন করলো, তাদের খাওয়াচ্ছে, পড়াচ্ছে, চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা করতেছে, প্রতিদিন কিন্তু আমরা এই খবরগুলো পাচ্ছি। কিন্তু এই তালার যার কাছে চাবি আছে, এই চাবিটা যে খুঁজে দিতে পারে সেই এমন এক দেশ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত। বাংলাদেশের তিনু পাশেই যার অবস্থান। আমরা স্বাধীন দেশ, এটা সত্য, কিন্তু তাদের এই স্বাধীনতার 50 বছর শেষ হওয়ার পরেও কেন জানি মনে হচ্ছে আমরা কি স্বাধীন? কেন জানি মনে হচ্ছে আসলে কি স্বাধীনতার স্বাদ কি আমরা পাইছি? আচ্ছা, যদি স্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে থাকি তাহলে আমার এই লোকগুলাকে কেন আপনারা আশ্রয় দিলেন না? এই 11 লক্ষ রোহিঙ্গাকে মিয়ানমার যখন বাংলাদেশে পাঠাইলো তখন আমাদেরকে কেন একটু সাপোর্ট দিলেন না? আজকে আমার দেশের এই নাগরিককে আমরা কোথায় রাখবো না রাখবো সেটা নিয়ে আপনাদের এত কেন মাথা ব্যথা ভাই? তাহলে আপনারা কি আমাদের কি জানি বন্ধুরাষ্ট্র? আপনাদের সাথে কি আমাদের বন্ধুত্ব করার প্রয়োজন আছে মনে করেন? জানি না, কারণ বন্ধু হলে তো এরকম করতে পারেন না। বারবার আপনারা আমাদেরকে মানে শোষণ করছেন সর্বদিক দিয়ে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাদেরকে যতবার উপকার করছে ততবার আপনারা বারবার ক্ষতি করছেন। কেউ মুখ ফুটে কিছু বলতেও সাহস পায় না। এই যে সীমান্ততে হত্যা কি আজও বন্ধ হয়েছে? কেন এরকম করতেছেন জানি না তো। দর্শক, যে ছোট্ট ভিডিওটা খুব মনোযোগ সহকারে দেখুন, কারণ আমি আবার ইন্ডিয়ান ভাষা অর্থাৎ তাদের ভাষাগুলো খুব একটা বুঝি না। তো যতটুকু বুঝতে পারছি এতে মনে হচ্ছে যে আমরা কোনো বড় ধরনের অন্যায় করে ফেলেছি এই এদেরকে আশ্রয় দিয়ে। মমতাময়ী মা যে কাজটা করছে সেটার জন্য তাকে স্যালুট জানানো উচিত। সে জায়গায় এই দেশের নামে, প্রধানমন্ত্রীর নামে বদনাম করে একটা খবর প্রচার করা, এটি কেমন জানি ব্যাপার? এটার নামই কি স্বাধীনতা? इस टापू पर बांग्लादेश हजारों रोहिंग्या मुसलमानों को शिफ्ट कर रहा है। अगर बाढ़, बारिश या चक्रवात आया तो यही टापू हजारों रोहिंग्याओं की कब्र बन जाएगा। रोहिंग्याओं की जिंदगी पर तैरते टापू का खतरा। गाद वाले आइलैंड पर कैसे बचेगी जान? समंदर के बीचों बीच ये मौत का वो टापू है जिस पर हजारों जान अटकी हुई है। चक्रवात किसी भी वक्त हजारों लोगों को निगल सकता है। किसी भी वक्त हजारों जिंदगियां पानी में जल समाधि ले सकती हैं। बंगाल की खाड़ी में यही वो मौत का टापू है जिस पर बांग्लादेश की सरकार अब तक हजारों रोहिंग्या मुसलमानों को शिफ्ट कर चुकी है।
लाखों लोगों को यहाँ बसाने की योजना है। इनके लिए बाकायदा पूरी बस्ती बसाई गई है, लेकिन इन लोगों की जान से खेल रही बांग्लादेश सरकार के पास न इसके लिए कोई योजना है, न इन लोगों की सहमति। बांग्लादेश सरकार इन शरणार्थियों को भासन 4 नाम के टापू पर भेज रही है। हाल ही में 7 नावों में 1640 रोहिंग्या मुस्लिम इस टापू पर पहुंचे। 1642 रोहिंग्या लोगों का पहला जत्था 4 दिसंबर को भासन 4 पहुंचा था। इन लोगों को इस टापू पर पहुंचाने का काम बांग्लादेश की नेवी कर रही है। अब तक बांग्लादेश हजारों लोगों को इस मौत के टापू पर शिफ्ट कर चुकी है। ये वो रोहिंग्या मुसलमान हैं जो म्यांमार में हुई हिंसा से बचने के लिए बांग्लादेश पहुंचे थे। इन्हें उम्मीद थी कि बांग्लादेश सरकार इनकी जान बचाएगी और इनकी मदद करेगी, लेकिन बांग्लादेश सरकार के एक फैसले ने इनकी जान को आफत में डाल दिया है। दरअसल बांग्लादेश सरकार ने यह फैसला किया है कि इन शरणार्थियों को बंगाल की खाड़ी के उस टापू में भेज दिया जाएगा जो चक्रवात से कभी भी डूब सकता है। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में करीब 8 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी मुश्किल हालात में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। शरणार्थियों की बढ़ती संख्या के बाद बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने इन शरणार्थियों को बंगाल की खाड़ी में बने भासन 4 नाम के टापू पर भेजने का फैसला किया।